গরমর জ্বালা কারেন্ট হচ্ছে কারেন্ট নিয়ে বলছে তাই রে কারেন্ট রে আল্লাহ আমরা কারেন্ট জ্বালাই না ঘুমাইবার দেব শান্তি বিয়ার দিয়ে আল্লাহ কোরআন তে বিদ্যুৎ অফিসার ফ্রি যাবে शाबाश बेटा কারেন্ট নিতা কারেন্ট নিলে তুমি ফ্রি শুরু তো यार डोराया कारण निता बाबा पिटा गई बाबा बिलामर चिंता खाए निया राखी दिन साइड में दबा से खड़ा रू गाड़ी तो कारण तो हुआ भी करा खाए ने आराम कर जाला यार ना घुमाइता अपना शांति मत कौन खाना है बस गोर में चली हाँ